Advanced spoken practice, Q2, lesson 26. I know. Okay, then you can come to the class and collect. I know, Mama Darnawa. I know me, Mama Darnawa Mawa. You can write the meanings if you like. Meanings exactly දශමිකම තේරෙනවා you don't have to write හරිද? නැත්නම් ඉතින් ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. I know me, මම දන්නවා මාව. I know you, මම දන්නවා ඔබව. I know us, මම දන්නවා අපව. I know them, මම දන්නවා ඔවුන්ව. I know him, මම දන්නවා ඔහුව. I know her, මම දන්නවා ඇයව. I know it, මම දන්නවා ඌව ඒක. I know මාලා, මම දන්නවා මාලාව. I know my teacher, මම දන්නවා මගේ ගුරුවරයාව. The I know සහ I knew අතර වෙනස මොකක්ද? That's a main point I want to point out here. I know, I knew. I know නම් මම දන්නවා. I knew නම් මම දැන සිටියා. It goes to past tense, simple past. අතීත කාලයට යනවා. I knew මම දැන සිටියා. I knew me මම දැන හිටියා මාව. ඒ කියන්නේ ලිටරචර් වගේ අර්ථයක් නේ. මම ඒ කාලේ මාව දැන් මට මාව අඳුර ගන්න බෑ වගේ අදහසක් නිකන් හරි. විවිධ අදහස් වල ගන්න පුළුවන් නේ අපිට. I knew you මම දැන සිටියා ඔබව. Now I can't understand you. I can't recognize you. I can't know you. I knew was මම දැන හිටියා අපි හොඳට. I knew them මම දැන සිටියා ඔවුන්ව. I knew him මම දැන සිටියා ඔහුව. I knew her මම දැන සිටියා ඇයව. I knew it මම දැන සිටියා ඌව. I knew මාලා මම දැන සිටියා මාලාව. I knew Sheila මම දැන සිටියා ශීලව. I knew my teacher මම දැන සිටියා මගේ ගුරුවරයාව. Next one. I will. I will know. I will know me මම දැනගනිවි මාව. ඒ කියන්නේ මම තාම මාව හඳුනගෙන නැති කෙනෙක්. හරි. මේ අයිඩියාස් එන තැන් බලන්නකො ලස්සන. I will know me කිව්වම ඒ කියන්නේ තාම සමහරුනේ තමන් කවුද කියලා තාම හඳුනගෙන නැහැ දක්ෂතාවයම. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක. I will know me. මම හඳුනගනි මාව. මම දැනගනි මාව කවුද කියලා කවුද හරි. හරි. I will know you. මම ඔයාව හඳුනගනි කවුද හරි. මම ඔයාව දැනගනි කවුද හරි. කවුද හරි. කියන අදහස හැංගිලා තියෙනවා. I will know us. මම දැනගනිවි අපිව. I will know them. මම දැනගනිවි ඔවුන්ව. I will know him. මම දැනගනිවි ඔහුව. I will know her. මම දැනගනිවි ඇයව. I will know it. මම දැනගනිවි ඌව. I will know මාලා. මම දැනගනිවි මාලව. I will know Sheila. මම දැනගනිවි ශීලව. I will know my teacher. මම දැනගනිවි මගේ ටීචර්ව. මම ඔයාලට සපෝට් එකක් විතර දැම්මා වෙබ්සයිට් එකක්. මෙන්න වෙබ්සයිට් එක රිෆර් කරලා බලන්න මොනවා හරි Tamanට මේක මේ no කියන එක අයින් කරලා දාන්න. අයින් කරලා ඒකේ ඕන වචනයක් ගහලා Tamanට ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන ප්‍රැක්ටිකල් සෙන්ටෙන්ස් ගන්න පුළුවන්. යම් පදයක් පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා සමහර අලුත් දේවල් දැන් ටියුටරා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. the website. Right? https://sentence.yourdictionary.com/ කියලා ගහලා යන්න. ඒක Tamanට ඕනි වචන ගැහුවම ඒකේ ප්‍රැක්ටිකල් භාවිතා කරන විදිය පිළිබඳ සෙන්ටෙන්ස් ගොඩක් හම්බ වෙනවා අපිට. හරි? එතකොට the will know පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා අපිට හිතෙනවා නම් අනාගත කාලේ no එක අපි ගහලා බලනවා will know කියලා. ඒතර එනවා පුළුවන් ද බැරිද කියලා. පුළුවන් නම් example sentence උත් එනවා. හරි? right. I'll allow you little time. මේවා meanings ටික ලියාගන්න. තමන්ට sentence ටිකක් හදලා practice වෙන්න. ඊට පස්සේ යනවා ඊළඟ lesson එකට. හරියට.
if you don't have the tute, you can see from this one and write somewhere else. මේකෙන් බලලා tute එක නැති අය මොකක් හරි ලියා ගන්න. ෂුවර් මේ ෂමන් දාන වෙබ්සයිට් එක. මේකෙන් බලලා ලියා ගන්න ඉක්මනට පුතේ. Then make your own sentences. Sentence ටිකක් හදලා බලන්න.
I think enough time I gave you. Okay. Okay. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. මම දන්නේ නැහැ. I don't know me. මම දන්නේ නැහැ මාව. I don't know you. I don't know you. මම දන්නේ නැහැ ඔබව. I don't know us. මම දන්නේ නැහැ අපව. I don't know them. මම දන්නේ නැහැ ඔවුන්ව. ඉතින් මුල් ටික දුන්නම ඇති කියලා මම හිතනවා තනියෙන් හදාන්න පුළුවන් නේද? I don't know him. මම දන්නේ නැහැ ඔහුව. I didn't know. මම දැන සිටියේ නැහැ. 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 ඒතර I didn't know me. මම දැන සිටියේ නැහැ මාව. I didn't know you. මම දැන සිටියේ නැහැ ඔබව. I didn't know us. මම දැන සිටියේ නැහැ අපව. I didn't know them. මම දැන සිටියේ නැහැ ඔවුන්ව. Like that. I won't know. මම දැනගෙන නොසිටීවි. දැන නොසිටීවි අනාගතේ. I won't know me. මම දැනගන්න නැතිවි මාව. I won't know you. මම දැන් නොගනීවි ඔබව. I won't know us. මම දැන නොගනීවි අපව. Right. Make it meanings ටික හදාගන්න. Then you can try making some sentences. Sentence ටිකක් හදලා බලන්න. Okay, next one. I meet. මට මුණ ගැහෙනවා. I meet මට මුණ ගැහෙනවා. I meet you. මට මුණ ගැහෙන ඔබව. I meet us. දැන් මේ සමහරවම හදාගෙන යනකොට ඔහි දානදී සෙන්ටෙන්ස් අර තමයි තමයි නමුත් ඒක සෙන්සිබිලිටි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. I meet us කොහම මම මුණ ගැහෙන අපවනේ. ඒක I meet කියලා වෙන නමක් දාගන්න හොඳයි. I meet මාලා හරි ශීලා හරි අතිවත් තියෙනවා. I meet කියලා ඕන එකක් දාගන්න. My teacher. I meet them. මම මුණ ගැහෙනවා ඔවුන්. I meet him. මම මුණ ගැහෙනවා ඔහුව. I meet her. මම මුණ ගැහෙනවා ඇයව. I meet it. මට මුණ ගැහෙනවා මට හම්බෙනවා ඌව ඒකව. I meet මාලා. මට මුණ ගැහෙනවා මාලව. I meet ශීලා. මට මුණ ගැහෙනවා ශීලව. I meet my teacher. මට මුණ ගැහෙනවා මගේ ගුරුවරයාව. I meet my teachers. මට මුණ ගැහෙනවා මගේ ගුරුවරුන්ව. I met. මට මුණ ගැහුණා. I met. මට මුණ ගැහුණා. I met you. මට මුණ ගැසුණා ඔබව. I met us කිව්වම ඉතින් ඉතරත් අර sensibility issue එකක් එනවා. ඒක හදාගෙන I met my teachers හරි මොනවා හරි. I met your father මොනවා හරි කමන්නේ. I met them මට මුණ ගැහුණා ඔවුන්. I met him මට මුණ ගැහුණා ඔහුව.
I met her මට මුණ ගැහුණා ඇයව මේව තනියෙන් හදලා දානවා ටිකක් කියලා දෙලම්කෝ these are not big issues no these are not big scenarios no I will meet මට මුණ ගැහෙවි I will meet you මට මුණ ගැහෙවි ඔබව I will meet your uncle එහෙම දාගමු මට මුණ ගැහෙවි ඔබේ මාමව I will meet them මට මුණ ගැහෙවි ඔවුන් I will meet him මට මුණ ගැහෙවි ඔහුව I will meet her මට මුණ ගැහෙවි ඇයව මේක තනියෙන් හදන්න දානවා මේ ඔක්කොම ටික තනියෙන් හදාගන්න සෙන්ටෙන්ස් වල මීනින්ග්ස් ටික හදන්න හදලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න තමන්න තනියෙන් සෙන්ටෙන්ස් ටික හදලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන් වුණා I don't meet මට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ I don't meet මට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ I don't meet you මට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ ඔබව I don't meet us මට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ අපව මේක වඩා හොඳ I don't meet කියලා ඕන එකක් දාගන්න වෙන එක his uncle your uncle I don't meet them මට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ ඔවුන්ව I didn't meet මට මුණ ගැසුනේ නැහැ I didn't meet මට මුණ ගැසුනේ නැහැ ඔය දෙකක් තුනක් මම කියලා ලියා ගන්න then you can make the rest the meanings and some more sentences and you know මට මුණ ගැසුනේ නැහැ I didn't meet you මට මුණ ගැසුනේ නැහැ ඔබව මේ අස්සේ කපලා හදා ගන්න I didn't meet them මට මුණ ගැසුනේ නැහැ ඔවුන්ව I didn't meet him මට මුණ ගැසුනේ නැහැ ඔහුව I won't meet මට මුණ නොගැසේවි මට මුණ නොගැසේවි I won't meet you මට මුණ නොගැසේවි ඔබව අස්සක මෙතනක් කපන්න I won't meet them මට මුණ නොගැසේවි ඔවුන්ව like that right then up to lesson 37 I'm putting homework 37 වෙනකන් තනියෙන් හදන්න homework දානවා now I'm moving to these proverbs a bad workman always blames his tools යම් වැඩකට නරක කෙනෙක් අදක්ෂ කෙනෙක් හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ආයුධ වලට බනිනවලු යම් වැඩකට අදක්ෂ කෙනෙක් always හැමතිස්සෙම blames බනිනවා his tools ආයුධ වලට බනිනවා යම් වැඩකට නරක කෙනෙක් අදක්ෂ කෙනෙක් සෑම විටම ඔහුගේ ආයුධ වලට බනිනවා අර අපි සිංහලෙන් කියන නටන්න බැරි මිනිහට පොළොව වැදයි වගේ something like that this proverb may proverb means in Sinhala I think prasthapirulo something like that in Sinhala use භාවිතා වෙනවා when විට someone යම් කෙනෙක් blames බයිනවා the quality ගුණත්වය of their equipment ඔවුන්ගේ උපකරණ වල or other අනිකුත් external බාහිර factors කාරණා when විට they perform සිදු කරනවා task ක්‍රියාවක් poorly ඔය poor එක දුප්පත් නෙමෙයි අඩුපාඩුවෙන් යුක්තව යම් වැඩක් හරියට කරගන්න බැරි වුණාම මොන හරි එකට බොරුවට කියනවා කියමුකෝ එතකොට ඕක තමයි අපි ගන්නෙ a bad workman always blames his tools තමන්ගේ නොහැකියාව නොකිය තමා වටා තියෙන මොන හරි හේතුවකට දානවා නම් ඒක තමයි අවස්ථාව the turkey isn't cooked well turkey දන්නවා turkey means අර කොක් කෙනෙක් වගේ නමුත් පිටිපස්සේ අර උඩට තියෙන ඉස්සිලා එයාගේ පෙදේක මේ කළුකුමා isn't cooked well හොඳට ඉවිල්ලා නැහැ පිහිලා නැහැ because මක්නිසාදයක් the oven is not functioning well මේක මේ oven එකේ වැරද්දක් මගේ වැරද්දක් නෙවෙයි well is the case of a bad workman blaming his tools ඒතර අනික් කෙනා කියනවා ඇත්තද ඒක මං හිතුවේ මට නම් හිතෙන්නේ මේ bad workman යාගේ tools වල බයින අවස්ථාවක් ඒ කියන්නේ ඒක කරගන්න බැරුණාම බොරුවට දෙස් දොල් වෙනවට තියෙන අවස්ථාවක් කියලා දැන් මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේවා බලාගෙන කියන එක හෝ පාඩම් කරන් කියන එක හෝ otherwise you can explain කරන්න පුළුවන් there are many people in Sri Lanka who are bad workmen that always blames their tools for example some politicians when they can't do anything they just blame other factors in many jobs I think there are people who can't do anything but blaming other factors even some teachers when they can't make their children better they blame something else because of that I can't do that one because of that I can't do that one they have reasons I think most of Sri Lankan people have that practice I think they don't do their jobs well whatever the job they have to do and they then blame some other external factors or maybe like the instruments and the whatever the tools or the things given to them or probably the other workers the colleagues their supporters or the company
whatever they have reasons මොන හරි හේතුවක් තියෙනවා they have reasons and they blame others and they don't perform their job well but they always have a reason. So I think it's a practice of most of our Sri Lankans that we shouldn't have, that you shouldn't have as students one day for your life. A bird in hand is worth two in the bush. ඒ කියන්නේ පඳුරු ඉන්න කුරුල්ලෝ දෙන්නට වඩා අතේ ඉන්න කුරුල්ලා වටිනවා කියලා. ඒක සිංහලෙනුත් මං හිතන්නේ අකරයකට සිංහලෙනුත් තියෙනව නේද? Something is there. I can't remember. දැන් ඒකමද මට සිංහලෙන් තියෙන්නේ. I can't exactly remember බොරු කියනවා මතක නැහැ. Things දේවල් we already දැනටමත් have තිබෙන are more valuable වඩා වටිනවා than we what we hope to get. අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න දේවල් වලට වඩා. මොකද hopes can be broken. සමහරවිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් but what we have now is very important than false promises or whatever we can have one day. දැන් තියෙන දේවල් වටිනවා අනාගතේ ලැබෙනවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්ට වඩා කියන එක. But many people don't understand it. Why did you turn down that job offer? ඇයි මේ job offer එක රැකියා අවස්ථාව අත්හැර දැම්මේ? When you don't have anything concrete කියන්නේ ස්ථාවරව don't have නැහැ anything කිසිම දෙයක් in hand at the moment. මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් අතේ නැතුව ඇයි job එක අත්හැරියේ? Well, I am confident මට විශ්වාසයි. I'll land one of the two jobs I interviewed for the last week. ඕක වැඩන්නේ අර ඊයේ පෙරේදා කියන two දෙක එක ෂුවර් මට හම්බ වෙනවා. And they are better than this one. මේකට වඩා ඒක හොඳයි. In my opinion මගේ අදහස අනුව you should have taken it. ඔය ගන්න තිබුණේ. A bird in hand is worth two in the bush. හරි. يعني Tamanට ලැබිලා තියෙන දේ එපා කියලා පයින් ගහනවා ලැබෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න දේවල් නිසා. So this is also something we can clearly see in Sri Lanka. I don't blame our country. I just say most of what I see from most of the people, so that we can regret our mistakes too, because we are also Sri Lankans and we may have the same genes that we have shared maybe, or the traits or the practices, because we are living in the same society. So we have to put them out, I think. I think most of us are Buddhists, but we don't practice Buddhism in life. We just say it. We just, whatever. Or maybe we take the Buddhist monk's path instead of taking layman path. Layman path means gihiyange para. We don't take, some people don't take. I mean, like, even sometimes I have seen me in the past. Now I know what I should do and what I shouldn't. We follow monk's path. The monks follow our path, the layman's path. So that should be the one of the wrong practices of ours in Sri Lanka. And also this one, sometimes we may have good offers. For example, personally, I have got lots of job offers to go some other countries, go abroad, like 7 lakhs per month, 10 lakhs per month. And I have refused, thinking one day this country's solution will be okay, will be better, and we will be better off one day and well off one day. And turned down many job offers. Once I got a chance to go to China as a English lecturer with a salary of 7 lakhs in Sri Lankan rupees, and evenings I can work some else and earn, and also Sundays and Saturdays both are free days. I have to teach I think maybe in the morning up to like 2 or 3, then that's all. They are giving accommodation, food and everything. About 10 years back I thought, oh, Sri Lanka situation one day will be better, so I don't need to go to other countries, and I think I can earn that amount in Sri Lanka. Instead, Sri Lanka's situation is getting worse. So I have also done the same mistake, that a bird in hand is worth two in the bush is a sort of a better proverb for my personal life too. Considering the Sri Lanka situation will be better one day, I turned down the job offer. And once I had a chance to go to Romania, that time, now people go even for 1 lakh, but that time the job offer was for 5 lakhs or 6 lakhs as a quantity surveyor. Because I have a diploma in quantity surveying. But I turned down that job offer too. And some other countries, like to go to Australia, I had a chance once. I thought that time, these are not that important, then I can live in Sri Lanka and earn that amount and
It's not a big issue. Now I understand that Sri Lanka's situation will never be okay. This sort of worst country. So one of the worst countries in the world, I think. Unfortunately, not the country, but the system, I think. Okay. So I think this proverb matters to my personal life than more than anyone else, I think. So absence makes the heart go fond. ළඟ නැති විටලු වැඩිපුරම වටිනාකම දැනෙන්නේ. Absence නොමැතිකම makes පත් කරනවා heart හදවත grow වර්ධනය වෙන fond වඩා ආසාවක් ආදරයක්. When bitter people මිනිස්සු we love අපේ ආදරය කරන are not with us අපි සමග නැති විට we love them even more අපි ඔවුන්ට වඩා වඩාත් ආදරය කරන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ළඟ තියෙනවට ගොඩක් වටිනාකම අඩු වෙන දේවල්. When my sister was with me මගේ සහෝදරිය මාත් එක්ක ඉන්න කාලේ I always fought with her මම හැමදෙස්සම ඇත්තට රණ්ඩු වුණා. But now I miss her දැන් මට අය නැති පාළුව දැනෙනවා and feel so lonely තාම තනිකමක් දැනෙනවා. I think distance made මේ දුරස්ථභාවය made the absence එකම තමයි absence සහ distance දෙකම ගන්න පුළුවන් made my heart grow fonder මේ දුරස්ථ වීම නිසා වැඩි වටිනාකම දැනෙන්න ගත්තා something like that. This is also a true situation for many people, not in Sri Lanka only, everywhere in the world. When we have someone know something with us, we don't care that much to that think too much because we always have it and we always see it. Sometimes even parents know because the parents are with us always. They are starting from the morning shouting and until evening it doesn't stop. One day when they are not with us, we will understand how important it is. Sometimes our brothers, sometimes our sisters. When they are with us, we don't care because they are with us always for our everything. Once we have lost them, or when we are very far from each other, we understand how important they are to us. So I think absence makes a heartbreak fund is a true scenario for many of us, irrespective of where we are in the world. Everywhere the same scenario. A cat has 9 lives. පූසෙක්ට ජීවිත 9ක් තියෙනවලු. Cat can survive seemingly fatal events. Cat can පුළුවන් survive ජීවිතක ගන්න seemingly පෙනී යන විදියට fatal මරණීය events සිදුවීම් අවස්ථා. ඒක නම් පුතියාව කියන්නේ දැන් පූසෙක් ඔය ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා දුවගෙන යනවානේ. නමුත් මම දන්න තරමේ උගේ ඉන්ටර්නල් පාර්ට්ස් වල ඩැමේජ් එක නිසා ඌ කොහේ හරි දුවන් කියලා මැරෙනවා. අර ඒ වෙලාව දුවනින්ද මිනිස්සු හිතනවා මේ ඌ බේරෙනවා කියලා. ඒකින්ද ඒ කාලේ මිනිස්සු හදාගත්ත ප්‍රොවර්බ් එකක්. හරි මගේ understanding එක අනුව නම් as I haven't done bio I can't say exactly probably Saim is doing bio and I can't remember exactly sometimes there may be some other guys who are doing bio so maybe you know that this Ron නමුත් ඒ කාලේ අදහස් නේ ඒ කාලේ මිස්දුවේ පූසෙක් අර ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා දුවගෙන යනකොට ඌ මැරෙන්නේ නැහැ ඌට 57ක් තියෙනවා 59 අපි ලංකාවේ 57ක් නේද මේ ඉංග්‍රීසියේ තියෙන 59ක් තියෙනවා කියලා ඒත් මගේ understanding අනුව නම් it dies anyway දුවන් ගිහලා ඉන්ටර්නල් ඩැමේජස් නිසා කොහරි තැනකදී මැරෙනවා. නමුත් ඒ වෙලාවේ දුවනවා. Anyway, I haven't seen him for several weeks. මං කීප කාලෙකින් සති ගානකින් දැක්කේ නැහැ සති කීපකින්. But I won't really worry. මං එච්චර worry වෙන්නේ නැහැ ඌ ගැන. About him. Everyone knows a cat has 9 lives. ඒ කියන්නේ ඕකට 59ක් තියෙනවා කියලා. ලේසියෙන් මැරෙන කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඒ අදහස. Only 5 I'm teaching for only 5 there. A chain is only as strong as its weakest link. Chain එක දුර්වලම තැනින් තමයි ශක්තිය තීරණය වෙන්නේ. Chain එක දුර්වලම තැනින් ඒ ශක්තිය තීරණය. One weak part will render the whole weak. එක චූටි දුර්වල කොටසකින් සීලුම කොටස් දුර්වල බවට පත් කරයි. දැන් උදාහරණයක් chain එක කොච්චර ශක්තිමත් වුණත් කමන්නේ නැහැ වැඩක් නැහැ. එක part එකක් එකේ. එක තැනක් එක link එකක් කැඩුනොත් මුළු chain එකම කැඩෙනවා. ඒ වගේ ලයිෆ් එකේ වුණා ෆැමිලි එකේ වුණත් එක පොඩි දෙයකින් ඔක්කොම විනාශ වෙන්න පුළුවන්. That is the meaning. කොච්චර ශක්තිමත් කෙනෙක් වුණත් එක පොඩි මිස්ටේක් එකකින් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. හරි. No matter how confident the team is, කොච්චර team එක confident වුණත් කරන්නේ it is as strong as its weakest link. Its defense. දැන් මෙතන defense කියන්නේ මොකක් කරේ match එක defense කරන් තියෙන රග වගේ වේ. හරි. ලංකාවේ නම් in Sri Lanka I think not happy to say the names, but like Kusal Pereira or Kusal Janita, Kusal Mendis, one of the weakest point. He's a real talented person, but sometimes he does sort of a crazy things. Then whole team will be affected from that. So
you know, like that. Our rekaganna only. So we have to depend him then. We have to protect him. We have to give him a better mentality, better training, and protect him because he's a real good person. Really talented. His techniques are better. I think one of the best technical batsmen in Sri Lanka. Unfortunately, he collapsed mind mentally somehow. Then whatever what call we calling single bull kill like that, you know. Then maybe for 0 and 1 or 2 or 3 he does just put the bat somewhere and does a mistake and goes. So sometimes the chain is only as strong as his weakest link is something like that. In a team, one player, if one player does something wrong, then the whole team will be defeated. Even in a country, if one person's sometimes one politician's mistake can be very dangerous to the whole country. In a family, one member's mistake, let's see that there is a family of 5 members, one son, let's say, does a mistake, or one daughter does a mistake, the whole family is affected from that. So this is true actually, right? From this I'm going to stop the tute for today. Making tute kada navatano. Any මේ ටියුට් එකේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරපු නොකරපු ඕන තරගෙන් තමයි අරන් මම ස්ටෙප් 1 කියන්නේ බලාගෙන හරි කමන්නේ රීඩින් එකක් දෙන්න කියලා. හරි? ඉට්ස් ඕකේ. මේ ටියුට් එක මොලින් නෑ තමන්ට ඕන තරකින් ගන්න කතා කරන්න දෙයක් ඕන. ඩයලොග් එකක්, ස්පීච් එකක්, anything. ඔපිනියන්ස් තමන්ගේ තියෙන බව කතා කරන්න පුළුවන්. මුලින් බලාගෙන හරි කමන්නේ. හරි? බලාගෙන හරි කමන්නේ මුලින්. ස්ටෙප් 1. ඊට පස්සේ පාඩම් කරන් කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දා පාඩම් කරන් කියනවා. ටික දවසක් ගියාම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. තමන් මේ ගැන තමන්ගේ ඔපිනියන්ස් දාලා කතා කරන්න. ස්ටෙප් 1 එකකින් ඒක අපිට ගන්න බෑ. ස්ටෙප් 2 එකකින් ගන්න බෑ. ස්ටෙප් 3 තමයි ඒක. සමහරට දැන්ටමත් ටැලන්ට් එක තියෙන කෙනෙක් කෙනෙක්ම ස්කිප් කරනවා ස්ටෙප් 3 වලට. For example, I am sure Saimi can do so. හරි? ඕන එකක් පුතේ මේකම නැති දෙයක් ගන්න පුළුවන්. තමන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත දෙයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. තමන් දැන්ටමත් දන්න ඉන්ටර්නෙට් එක ගන්න ඕනේ. තමන් දැන්ටමත් හොඳටම දන්න දෙයක් කරගෙන ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. බලාගෙන හරි කමන්නයි ස්ටෙප් 1 ඕනම දෙයක් ආ. ඒක appropriate නම් නොගැලපෙන දෙයක් නෙමෙයි නම් කතා කිරීම සඳහා in a class එක that's okay. අර මම ටියුට් එකක් දෙන්න තමන්ට මැටීරියල් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයිනේ. ඒකට සහ ග්‍රැජුවලි මම දරුම හදන්න බෑ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. ඒතර මගේ යන ග්‍රැජුවල් ලෙවල් එකේ මුඩ තමන් ඉන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් එතනින් හා වෙනම දෙයක් කරන්න. හරි? නැත්නම් තමන් ඉන්ට්‍රෙස්ට් ඒරියාස් මේවා නෙමෙයි නම් තමන්ට ඕන දෙයක් කරන්න කතා කරන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මම ප්‍රැක්ටිකල් කතා කරන එක තමයි කරන්නේ. මොකද මට සාර්ථක වෙච්ච දේ තමයි මට සාර්ථක පුදුලිය හැමදාම ක්ලාස් එකේ ප්‍රැක්ටිකල් කතා කිරීම. theories පොත්වල කොච්චර තිබ්බත් නැහැ, people can't speak because theories are separate from practical speaking. Okay, once you are ready you can speak. ready නම් ඕන දෙයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. Navadika, you, Chaturya, Nayani, 3 of you can get ready and talk by Putintya, no matter. Okay, sir. All of you can have a chance, no matter. Yes, what about the others too? Are you ready for something? Well, I'll give you a little time so that you can get ready and talk. And Pasan, Udain, Amisha. Sami, are you ready? I'm talk. Can I talk? Sure. You can start with it. Good morning. Today I'm talking about good habits. What is the habit? That is a thing that a person does often almost without thinking. That may be good or bad, pleasing or irritating, producing or destructive. What are the good habits and what are the bad habits? Sleeping till late in the morning is a bad habit. Achieving meals quietly is a good habit. Achieving meals noisily is a bad habit. Doing today's work today itself is a good habit. And putting off today's work to tomorrow is a bad habit. Like that, we can name and describe a lot of good habits and bad habits, pleasing habits and irritating habits, and productive habits and destructive habits. What habits
are more easier for us to form good habits or bad habits. The natural trend or inclination of man is to follow the easy or less resistive path. Sleeping till very late on a cold morning is more easier and comfortable than getting up early. Chewing meals noisily is easier than getting trained to chew it quietly and carefully. Putting off today's work to tomorrow is very much easily than doing all of them today itself. Although the bad habits are easy to form, they aid disadvantageous and destructive results. Although the good habits are difficult to form, once we have formed them, they build better result and benefits. Getting up early in the morning is a good, pleasing, and productive habit. The morning has good gold in its mouth. It's a well-known saying among the Germans. It is also said that God, God gives help and lends his hand to him who rises early in the morning. The Englishmen say that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. The saying that the ener- energetic man and his bed are soon parted is an eternal truth. Is eternal truth. Yeah. Getting up late in the morning is a bad, irritating, and destructive habit. Disciloper Waterly has condensed all the disadvantages and destructive results bred by late rise in the following brief saying: lost an hour in the morning and you will be all the day hunting for it. Chewing meals noisily is a bad habit, irritation habit. It other and makes detects you. Doing today's work today itself is a good, pleasing, and productive habit. It leaves you will enough time and a fresh mind to attend to your other work and permit sound sleep at night. As the Indian saint has said, the two most beautiful things in the world are the staring sky above us and the feeling of duty in us. It will give you happiness and encouragement. Putting off today's work to tomorrow is a bad, irritating, and destructive habit. It steals your time and feels an accumulation of work for tomorrow. It destroy your happiness too because areas of undone work is always weighing your head. Just as the body is made of cells, the character is made of habits. A bundle of goods habits form a good character. Character is a man's best capital. The crown and glory of life is character. The following says stresses the value of good habits. A man without characters is a workman without tools, a soldier without army, a traveler with traveler without money. Thank you. Okay, very good. Fantastic. Yes, others. You can start from any steps. Make it in a dialogues බලාගෙන කරන්න පුළුවන්. හරි. පාඩම් කරගෙන පුළුවන්. තමන්ගේ ඩයලොග් එකක් හදන්න පුළුවන්. ස්පීච් එකක් මේක දින බලාගෙන පුළුවන්. පාඩම් කරන්න පුළුවන්. හදලා තමන් ගන්න පුළුවන්. ඔපිනියන්ස් තමන් කියන්න පුළුවන්. Any step.
මොකද සමහර තැන්වලදී අපිට පාඩම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ වට සමහර වට අපිට පුළුවන් දැනටමත් අපිට knowledge එක තියෙනවා නම් එහෙම කරන්න ගම කතා කරන්න එහෙම නැත්නම් බලාගෙන හරි කමන්නේ step 1 from wherever doesn't matter මේකෙම තියෙන දෙයක් ඕනෙ නැහැ anything external to no matter. Yes, what about the others? Are you ready? Something na something, it shouldn't be fantastic. Can I speak, sir? Sure, Misho can start. Today I'm talking about engine cooling system. How an engine cooling system work in basic. A car engine product a lot of heat when it is running and must be cooled continuously to avoid engine damage. Generally, this is done by circulating coolant liquid, usually water mixed with an antifreeze solution through special cooling passage. Some engines are cooled by air flowing over fixed cylinders. Case how the coolant circulate a typical water cooling system with an engine driven fan, not the bypass hose taking off hot coolant for the heater. The pressure cap on the expansion tank has a spring-loaded valve which opens above a certain pressure. A water cooling system, a water-cooled engine block and cylinder head have interconnect coolant chains running through them. At the top of the cylinder head, all the chains convert to signal outlet. A pump driven by the puller and belt from a crankshaft driven hot coolant out of the engine to the radiator, which is the form of head
exchange. Unwanted heat is passed from the radiator into the air stream, and the coolant liquid then returns to an inlet and the bottom of the block and follow back into the chains again. Usually, the pump sends coolant up through the engine and down through the radiator, taking advantage of the fact that hot water expand becomes and rise above coolant water when heated. Its Mhm. naturally its its naturally tendency is to follow upward, and the pump assists circulation. The radiator is linked to the engine by rubber hose and has a top of bottom tank connected by a bracket or a brand of many fins tube. The tubes pass through hose in a stack of thin sheet metal fins so that the core has a very large surface area and can lose heat repeatedly to the cooler air passing through it. On older car, the tubes run vertically, but modern low font car have cross-flow radiator with tubes that run from side to side. Mhm. In an engine at its ordinary work temperature, the coolant is only just below normally boiling point. The risk of boiling is avoided by increasing the pressure in the system, which raising the boiling point. The extra pressure is limited by the radiator cap, which has a pressure valve in it. Excessive pressure open the valve and coolant Ah, flows out through an overflow pipe. In a cooling system of this type, there is a continuous slit losing of coolant. If the engine run very hot, the system need time. Later car have a cell them in which any overflow going into an expansion tank from which it is sucked back into the engine when the remaining liquid cools. Enough. Thank you. very good. Okay. So shall I start, sir? Sure. So today I'm going to talk about the importance of cleanliness. Mhm. Everyone thinks that cleanliness is only a physical activity. In fact, it is a social and mental well-being that can help in maintaining a good character. Cleanliness can give rise to the best character by keeping our soul, mind, body, and peaceful. However, we feel stronger and wealthier when we keep our surroundings clean and hygiene. Moreover, it creates our aura happy and peaceful. Maintaining cleanliness is the most crucial, crucial part of our day-to-day life and also for healthy living. It is because the cleanliness helps in improving our character by keeping clean and peaceful. We know that cleanliness is the way of godliness. It means maintaining cleanliness and having positive thoughts brings people together or near to the God. Cleanliness is referred to as the purity of the mind and soul. Cleanliness is very essential for getting good health, positive thoughts with well being. Everyone is keen on promoting cleanliness.
It is because they are aware of the benefits of cleanliness, which can lead to a healthy and happy life. Therefore, everyone should practice clean habits in every aspect of life, as unhygienic conditions symbolize evil, whereas purity is the symbol for cleanliness. However, it is not a challenging task to keep our surroundings clean. Initially, start doing it for ourselves, for our wealth and health. It is our responsibility as a human being to promote safe and hygiene well-being. Cleanliness helps everyone to make a positive image, which helps in staying healthy. Maintaining cleanliness is simple to add in our regular life and can easily make it our habit. Thank you for giving the best opportunity. Thank you, sir. Okay, welcome and nice, huh? Very good. Okay, sure. Yes, who else? Yes, others? Yes, Pasan, you can start if you like. Or Saimi or now Chaturya. So, කතා කරන්නද? Today I am talk about health is wealth. Growing up, you might have heard the term health in wealth, Health is well. but health is wealth. But its essential meaning is begin free of any kin of illnesses. While it may be part of the case, it is not entirely what good health is all about. In other words, to learn a health life, a person must be fit and fine both physically and mentally. For instance, if you are constantly eating junk food yet you do not have any decision, it does not make you healthy. You are not consuming health food, which naturally means you are not healthy. Just serving, therefore, to actually live and not mainly serve, you need to have the basic essentials that make up for a healthy lifestyle. එතරස මදිනේස කියනවා. That's okay. That's okay. That's, you know, at the beginning, that's why you're okay. හොඳයි. අවුලන්නේ. Start again. හොඳයි. Very good. පුළුවන් තරම් try කරන්න පසන් දෙයක් බලාගෙන කියන එක එහාට ගිහලා පාඩම් කරගන්න තියාගන්න. සතියක් තියෙනවා ලෑස්තිලා එහෙම එන්න. එතකොට ඔයාලට තව එතන එහාට යන්න පුළුවන්. හරි සර්. Yes. What about others? Sir, shall I start? Sure, for sure.
Today I'm going to speak about unity. Unity is the state of being united in a group, irrespective of any social differences between the participants. By being united in a group, we learn to respect different perspectives. Through unity, we function at our best to make the whole group proud. There is no I in unity, only us. People become selfless when they work in groups. We learn to share, and hence we grow as human beings. Humans are inherently social creatures. The virtue of working in a group with unity enriches us. We are forced to forge all awkwardness to work together with everyone with unity. Through unity, we form a bond with others. Through unity, the sky is the limit. Thank you. Very good. Okay. And if Naini also is there and ready, then she can talk too. And also Saimi, now if you are ready, you can talk. You know Naini's pet name? Now the Chaturya? No, sir. Transformers. I put it. Ask her why and the scenario. She is so fast now. When I have given some work, she is finishing it, in a second. I don't know what a speed she had. So I call her Transformers. Yeah, in my class, everyone knows her by Transformers. Okay, Sam, you can start saying. Sammy, if you're ready, you can start. Okay. Can I speak now? Sure, why not? You can start anytime. Today I'm going to talk about a bird in hand is worth two in the bush. This proverb means the things we have or the things we are surely known that they are ours are more valuable than the things we are willing to get or we are hope to get. In my point of view, I think the things we have or the things we own are the most valuable things in the whole world. Yeah. But we should keep this in mind. We should remember this. This proverb doesn't mean that we should not follow our dreams or achieve the things we should achieve. Yes. This proverb doesn't mean that we should not follow dreams. This proverb means only this. We should follow our dreams. We should follow favorite things, but we should not. Lose what? But we should keep the things we helped us. Yeah. We should keep them in our mind. Yeah. That this means this that thing. Yeah. Actually, in the present society, we can see there are a lot of people don't think about the things that they have. They really own things, and they, despite the things that they really have, they follow the things they. Sometimes those things they won't achieve them in their whole lifetime, but they follow those things and throw away the things that they really own. Yeah. In the present society, and we also have so many examples in these days. For example, I can say if we get our country, Sri Lanka, there are so many resources in our country. As we all know, there are so many resources: water, the metals, and the land, all the things. Land fertility, the good weather. Yeah. There are so many things, but there are so many things, but including the politicians and the system. the Sri Lankan people, and system tend to buy so many things from other countries. I don't know why they think like that, because Sri Lanka is a very very good country. Sri Lanka has so many resources, as I said. I think those, including the politicians and all Sri Lankan people, have forgotten this proverb.
Yeah. Because Sri Lanka is a very good country, as we know, but they don't get the maximum usage from our country. Yeah. And also, uh, there are so many examples as we can see. So I think if we or someone in the society uh, want to follow their dreams, want to become some good person in the society, they should keep this proverb in their mind. Uh, Compulsory. It's a compulsory thing, I think, Yeah. as I think. So that's it, sir. Very good. Yes. You know, Simon, I was using, it's not manufactured in Sri Lanka, but I was using the Panda counter first. Okay. Many people started saying me, yo, this is assembled in Sri Lanka. No, assembled in Sri Lanka doesn't mean that it's not good. Da? Sri Lanka, assembled in Sri Lanka means that's not good. Da? So don't use it. Buy a Japanese car, I will always, which is assembled in Sri Lanka, which is not assembled in Sri Lanka, which is manufactured then, all the things done in uh, Japan. So I had to go for that. Though the vehicle was really good, I sold it and bought a Japanese car. So, like you said, there's a troublesome mentality in Sri Lanka that once something is made in Sri Lanka or assembled even Sri Lanka, then it's not good. Something like that. Okay, anyway, who else wants a chance? So, got a chance to speak. Yes, is Naini going to have a chance or not? No, sir. Okay, then what about Udain and Pasan and Saimi? Do you want some other chances, some other chance? And Navodika, you and also Chatura, if you want, you can have another chance to talk about anything you like. Even a dialogue or whatever. From the tune, from outside this tune, doesn't matter whatever it is. But there are dialogues, no? The dialogues are there, so many things are there. Okay, if no one needs another chance, so okay, let me know exactly. Do you want some other chance? Another chance? Then let's talk for today. Yeah, So sorry. can I ask a question? Sure. Ask. So if when we are talking English, Yeah. which accent should be followers? There are few accents like British accent, American accent, some use Australian accent, Irish accents. There are different ones. But there was a sort of a believing like this that earlier our accents should be either American or British. Actually, mostly British we used. Uh, Now actually we call it now you need to have your Sri Lankan accents no matter. But there's a matter still because when you use Sri Lankan accent, sometimes when you talk with a foreigner, they won't understand. For example, we say pocket, but they say pocket. We said Coca-Cola, they say Coca-Cola. We say, procedure, they say procedure. We say education, they say education. Like that, there's a matter, there's a difference. But in Sri Lanka, you have to talk like a Sri Lankan with Sri Lankan accent. But you need to know American and British or both accents because, in a sense of international English, sometimes people don't understand what you say. Sometimes that's the matter. So, in my personal opinion, knowing three accents, that is British, American, and Sri Lankan is very important. So that's sort of troublesome. For example, British people say robot, yeah. Americans say robot, we say robo, like that, So there are sometimes three ways, three accents that you should know. And we say horse, but British say horse, and Americans also say horse. So like that, we say house, but real accent is house. So like that, there are some differences of how we pronounce, how we use our accents. Okay, no, Simon?
Okay, so thank you. Okay, welcome. Yes, then let's talk for today. මම දෙන advice එක තමයි best advice එක week එකක් තියෙනවා ලෑස්ති වෙන්න ඕනම topic එකක් ගන්න ඕනම dialogue එකක් ගන්න බලා ගන්න පාඩම් කරන්න මම දෙනවා fuel මම දීලා තියෙන ඔයගලන්ට material එක මට මතක නෑ who the writer is එක writer කෙනෙක් කියනවා යාගේ ලෝකෙ number 1 writer කෙනෙක් මම හිතන්නේ as I remember it was said by exactly මතක් වෙන්නේ නමුත් මම හිතන විදියට it was said by Freda Mishan and Ivor Timmins material will for TESOL in the book by Freda Mishan, okay, which is material development for TESOL as I remember. Anything is a material for a good teacher. Anything, even a piece of newspaper is a good material for a good teacher. අපිට පත්‍ර කොල කැලක් හරි material එකක් කරන්න පුළුවන් ගුරුවරයා දක්ෂ නම්. හැබැයි ඒක කොහොමද යූස් කරන්න කියන එක සමහරට අප සම් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ වචන ඇඩ්වාන්ස් වෙනතරම යවුණොත්. මම කියන්නේ මම ඒක නිසා තමයි මැටීරියල් එකක් දෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඒකෙන් කියන්නේ මැටීරියල් එකට ලිමිට් වෙන්න ඕන කියලා. ඔයගොල්ලෝ outside this one ඕන ඩයලොග් එකක් තමන්ට ලේසි ඒවා මේවා අමාරු නම් ගන්න පුළුවන්. ස්පීක් කරනවා කියලාදී මැජික් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩුයි අත්‍තරම. ග්‍රැමර් වල නම් මට පුළුවන් ඕන මහන්සියක් දරලා ග්‍රැමර් ටික හදලා දෙන්න. ස්පීක් කරද්දී මම ඔයගලන්ට දෙන ටොපික්ස් ටිකක් බලාගෙන හෝ ඔයගොල්ලෝ හදපු ටොපික්ස් වල ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න රෙඩි වෙන්න ඕනේ. ග්‍රැමර් කොටස මම හදලා දෙන්නම්. ස්පෝකන් වල බොරුවක් තමයි ඔය යන්නේ ගොඩක් ක්ලාසස් වල මේ අර පණ යනකම් ලියන්න දීලා හදන එක වෙන්නේ. ඇත්තටම ග්‍රැමර් තමයි අයතරක් හැදෙන්නේ. එතන මම ග්‍රැමර් කොටස වෙනම ස්පෝකන් කොටස වෙනම යනවා. ග්‍රැමර් කොටසෙන් කරන්නේ ස්පීක් කරනකොට තියෙන මිස්ටේක්ස් ටික හදන එක මිසක් ස්පීක් කරන එක හදන්න එකෙන් බෑ අපිට. ස්පීක් කරන්න තමයි ස්පීක් කරලම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒකේ මිස්ටේක්ස් වෙයි. ගොඩක් grammar issues තියෙන්න පුළුවන්. That is okay. You may make lots of grammar mistakes. That's okay. That really is okay. But you speak is important, more important than anything else. කතා කිරීමට වැදගත් වෙන්නේ මොකටද වඩා. Okay then. Bye. See you next week.